Tala and Dudukon, especially on drugs issue. You are the tourism minister. He has raised certain issues on drugs which are happening. No, I'm not aware. No, you're not aware. But drugs are the issue. How do you see that? You're saying I it's a think serious drugs issue is a serious concern for the whole of Goa. It has not been this year or last year. It has been a prevalent issue for a number of years. Awareness has been sent from schools to other areas. And I think police is doing their job of undermining or catching the people who are being there as peddlers or whatever. Important is source खंयचो आनी मेन peddlers कोण आनी येता खंयचे अशे खूब गजाली आसात. I think it's police to talk on this. I may not be the right person to talk on this. But as a MLA or a legislator, I am concerned about the future generation and drugs is a serious matter of concern. So ताज्या खातीर हे विशय जे आसा ते लिडर ऑपोजिशनान समज घेतल्या ते योग्य तरेन म्हाका दिसता मुख्यमंत्री रिप्लाय दितलो. ड्रग्सचो इशू म्हणटा तुमी पयलीं आमकां केसी येता तेन्ना ड्रग्स गोंयान पावले पण आतां प्लांटेशनूच जाता गोंयान. तेच म्हणटा तुका जो विषय युरीन भायर काडला तो युरीन एसएमएनी काडचो तरी म्हत्वाचो विशय हो आनी त्या विशयाचेर एक तोडगो काडून एक डायरेक्शन करून फुडें वचचें पडटलें फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा इन द फ्युचर कित्याक पयर प्लांटेशन मेळा कोण भायले येवन रशियन्स आनी खंयचे कोण आसता. आय थिंक टेनन्सी व्हेरिफिकेशनाचें बिलूय सिलेक्ट कमिटी कडेन उरलें आनी ताजेरूय फुडें तोडगो आयलो ना. सो थिंग्स आर कनेक्टेड. लास्ट टायम मुख्यमंत्री टेनन्सी बील घाल्लें. Tenancy verification bill. Tenancy verification is to verify all the tenants. That time opposition asked for time to with select committee. I think that bill needs to come out fast, which gives powers for us to verify details of tenants or people staying around. Panchayat जावं municipality जावं everybody are stakeholders. It is not only A, B, C. थंय खंयच्या गांवांत कितें चल्लां त्या एरियेचो तो मनशाक चड खबर आसता जाणीव आसता. आणि आय थिंक मुख्यमंत्री हेज आपली सर आणि एक विषय म्हणटा पळय तो एज अ ट्युरिजम मिनिस्टर कालांगूट आनी अंजुना पळयत जाल्यार एक PI दोन हितून पळयता. इट्स अ ट्युरिजम बेल्ट सिरियस इश्यूज बा आसता. आर यू नॉट कन्सर्न बिकॉज वन PI इज लुकिंग आफ्टर दीस टू एरियाज. I think all these issues you all need to address with the chief minister. He'll be the right person to ट्युरिजम answer. मिनिस्टर म्हणटा ट्युरिजम Tourism बेल्ट minister, I mean, as How you can IRB, handle police that? staff, their issues we are taking up. As police and policing, I think you need to talk to. पण बाकी फाल्यां कांय जायना सर, इश्यू रिझॉल्व जायना जाल्यार सर मागीर अनेक तेंकां म्हणजे राजेश फळदेसाईनं ओल्ड गोव्यात मिनी सनबर्नची डिमांड केले. ओळखू मिनी सानबंद जाता. आता हांव कितें सांगतलो ते राजेशा विचारा तूं टुरिजम मिनिस्टर न्हू. म्हजे कडेन कोणा एप्लिकेशन काय दिवना मिनी सनबंदी म्हणून दिले जाल्यार उलोवया. आमदार ताचे तुमकां खातीर विचारनासतना तांचे प्रश्न म्हजे कडेन आमकां कितें? तांचे तुमकां प्रश्न तांकां विचारनासतना विचार. म्हणत तांचे आसता. प्रश्न तांकां विचार.